जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही वीडियो रे आपण माने देखिबे तारीख 22/8/2025 शुक्रवार पई शिशु बाटिका प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी रो लेसन प्लान। यही लेसन प्लान टी प्रस्तुत करिबा समय रे आपण माने जेउ सब पुस्तक देखुचंती मु ए सब रो सहाय्य नेछि। आशा करूछि वीडियो टी निश्चय भाबे आपण मानन पई कार्य रे आसीबो। ता 22/8/2025 शुक्रवार शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पई मल्टीग्रेड लेसन प्लान। शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पर प्रथम पीरियड रही गोल बैठक सर्कल समय विकास दिग सामाजिक आवेगिक नैतिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG4C 4.2 विभिन्न आवेग को चिन्हट करी सेगुड़ी को नियंत्रण करेंगे। शिक्षण फलाफल निज आवेग और अनुभूति को सांगसाथी और परिचित वयस्कों सह आदान प्रदान करेंगे। शिक्षण कार्य प्रिय जिनिस न मिले बा खेलना भांगी गले एपरी किछि परिस्थिति देबा सेमाने किपरि रागंती अभिनय करी देखाइबे। तेणु शिक्षण सामग्री रही राग आधारित परिस्थिति फर्द। शिशु बाटिका एवं प्रथम श्रेणी पर द्वितीय पीरियड रही मुक्त खेल सांग माने मुक्त खेल आमे उभय शिशु बाटिका एवं प्रथम श्रेणी पर नेबा। एथिपाई विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार 97 पृष्ठा नेबा। सप्ताह 9 मुख्य थीम रही आमर क्रिकेट। वर्तमान अच्छे सप्ताह 9 दिवस 5 कार्य चौका छक्का जहाँकि विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार पाइबे। शारीरिक विकास रही विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG3C 3.3 DG1 HW 3.10 निज हाथ आंगुठी द्वारा कार्य करने समय समन्वय रक्षा करेंगे। शिक्षण फलाफल पारस्परिक क्रिया एवं खेल समय अन्यर मतामत ग्रहण करने को इच्छा प्रदर्शन करेंगे। शिक्षण कार्य रही उभय श्रेणी पिलांकु दुईटी दल में विभक्त करी क्रिकेट खेल खेलाइबी एवं तत्संबंधी किसी सरल प्रश्नर उत्तर आलोचना माध्यम आदाय करी। क्रिकेट खेल सामग्री रही आमर शिक्षण सामग्री। शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पर तृतीय पीरियड रही भाषा और साक्षरता चित्र मोर नाम तोर पृष्ठा 160 विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार पाइबे। यह सहित टूना टूनी पाठ 2 को आम प्रथम श्रेणी पिलांक पई कराइबा। भाषागत विकास रही विकास दिग CG9C 9.3 DG2 ECL 1 3.8 A ECL 1 3.9 प्रसंग आधारित आलोचन में अंशग्रहण करेंगे। शिक्षण फलाफल बारंबार आसुथिबा शब्द और ध्वनि को चिन्हिबे। चतुपार्श्व विषय विभिन्न वस्तुर नाम लेखिबे। शिक्षण कार्य उभय श्रेणी पर क्रिकेट आधारित चित्र देई शिशु बाटिका पिलांकु नाम कहवाकू सूचना देबा एवं प्रथम श्रेणी पिलामानंकु नाम कहवा सह ब अक्षर को चिन्हि शब्द लेखिबे। चित्र फर्द रही शिक्षण सामग्री। यह सहित प्रथम श्रेणी पिलांक पई कवितारे च ओट अक्षर चिन्हाई शब्द कहिबे। अभ्यासर 6, 7, 8 पृष्ठा 7 और 8 कराइबा पाठ्यपुस्तक रही शिक्षण सामग्री। शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पर चतुर्थ पीरियड रही संख्या और परिवेश ज्ञान आस सजाई रखा पृष्ठा 225 विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार पाइबे। यह सहित प्रथम श्रेणी पिलांक पई पाठ 2 टूना टूनी कराइबा। विकास दिग बौद्धिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG7C 7.1 DG3 IL 3.6 विभिन्न वर्गर वस्तु सेमानक मध्य संपर्क निरीक्षण करेंगे। शिक्षण फलाफल आकृति आकार घटना क्रम चित्र कार्ड को सजाइबे। शिक्षण कार्य क्रिकेट खेल आधारित चित्र कार्ड को क्रम सजाड़ी से विषय कहिबे। क्रिकेट खेलर चित्र कार्ड रही शिक्षण सामग्री। प्रथम श्रेणी पिलांक पई चकुली अधा फूल को पूरा करेंगे जहाँकि अभ्यासर 9 क ख ग पृष्ठा 8 प्रसंग टूना टूनी पाइबे। पाठ्यपुस्तक रही शिक्षण सामग्री। पंचम पीरियड कला सौंदर्य सृजनात्मक कार्य उभय श्रेणी को नहीं करिबा। कला सौंदर्य सृजनशीलतार विकास रही विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG12C 12.1 विभिन्न सामग्री और उपकरण साहाय्य कलाकृति तैयारी करेंगे। शिक्षण फलाफल निज सांगसाथी सहयोग में माटी काम करेंगे। शिक्षण कार्य माटी दलगत सहयोग एक पैड करी रंग देवे। माटी एवं रंग रही शिक्षण सामग्री। षष्ठ एवं सप्तम पीरियड रही घर बाहर खेल एवं विदायकालीन कार्य। घर बाहर खेल में शिशु बाटिका पिलांक पई आमे कार्य 31 पृष्ठा 42 कराइबा। शारीरिक विकास रही विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG3C 3.3 निज हाथ आंगुठी द्वारा कार्य करने समय समन्वय रक्षा करेंगे। शिक्षण फलाफल विभिन्न कार्य करने सूक्ष्म और स्थूल मांसपेशीर समन्वित चलन को व्यवहार करेंगे। शिक्षण कार्य शिशु बाटिका पिला माने बिंदु जोड़ी कार्य करेंगे। पृष्ठा 42 रही एवं प्रथम श्रेणी पिला माने निजे आपण माने जो परि भाव देखुंट सीधा गार एवं एहीपरि चित्र अंकन करेंगे।
କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାଲୋଚନା କରାଇବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଭାଷା ଭାଲୁର ଚତୁରପଣିଆ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼। ମାତୃଭାଷାରେ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଗପ କହିବେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG2 ECL 1 5.3ର A OLD ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ। ପିଲାମାନେ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଗପ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼କୁ ପଢ଼ାଇବି, ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ମୌଖିକ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କହିବି, ଭାଲୁର ଡଟ୍ ଲାଇନ୍ ଚିତ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ି ପୁରା ଚିତ୍ର କରାଇବି। ଡଟ୍ ଲାଇନ୍ ଚିତ୍ର ଫର୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଛି ଭାଲୁର ଚତୁରପଣିଆ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ଟି। ଆପଣ ଏହି ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ନେବେ ଏବଂ ଏହି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବେ। ଏହା ଆପଣମାନେ ଲିଟରେସି କିଟ୍ରୁ ପାଇଯିବେ। ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 9 ଦିବସ 5 ପାଠ 53 ପୃଷ୍ଠା 53 ମାଙ୍କ ମହାନତା। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିଚିତ ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନି ପଢ଼ିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG2 ECL 1 5.4ର A ଡିକୋଡ଼ିଂ ଏବଂ ରାଇଟିଂ। ପରିଚିତ ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନି ପଢ଼ି ଲେଖିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଢ଼ାଇବି, ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିବା ଓ ଲେଖିବାକୁ ଦେବି, ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ି ଲେଖିବାକୁ ଦେବି। ପୃଷ୍ଠା 53ରେ ରହିଛି। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ଭାଷା ପାଠ 10 ଗାଁ ବୁଲା। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିଚିତ ଅପରିଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। DG2 ECL 1 5.5ର C ରିଡ଼ିଂ ଏବଂ ରାଇଟିଂ। ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଢ଼ି ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଗାଁ ବୁଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ଚିତ୍ର ପଠନ କରି ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ଚିତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଗଣିତ ଖେଳ ପାଠ 7 ମିଶାଣ କରିବା। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG3 ILM 5.14 ଯୋଗଫଳ ଅନେଶ୍ୱତ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାରଣୀରୁ ସଂଖ୍ୟା ଗଢ଼ି ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ, ସ୍ତମ୍ଭ ମେଳନ କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସର 8, 9 ନମ୍ବର ଏବଂ ପୃଷ୍ଠା 56, 57ରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 11 ଦିବସ 2ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପୃଷ୍ଠା 70ରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମ୍ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଫଳକୁ ଆବାକସରେ ଗୋଲ ଚିତ୍ର କରି ଦେଖାଇବେ। ପୃଷ୍ଠା 70 କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ପରିବେଶ ପାଠ 10 ଗାଁ ବୁଲା। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିବେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG3 IL 5.3ର କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ହାଟ ବଜାର ବିଷୟରେ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାଟ ବଜାର ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ଅଭ୍ୟାସର 9ର ମୁଅ ଚ 6 ପୃଷ୍ଠା 85ରୁ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ହାଟ ବଜାର ଚିତ୍ର ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କାଇଟ୍ ବା ଗୁଡ଼ି ଚିତ୍ର କରିବେ। ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG1 SW 5.16 ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସ୍ଥୂଳ ମାଂସପେଶୀୟ କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଇବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆକୃତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଆକୃତିକୁ ନେଇ ଗୁଡ଼ି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।